टाटा पावर बिजुली वितरण कंपानी किछि मास ହେଲା ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁଥିବା ଓ ବାକ୍ୟା ବିଲ୍ ନଥିବା ଖାଉଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ମାସରେ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛି। ଆଜି ଅତାବିରା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଅଫିସଠାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ? ମୋ ନାଁ ସଚିନ ମେହେର। ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ଲାଗି ଡାକିଥିଲେ, କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି ଆପଣ? गिफ्ट देवा लिए डाकिछन मते आउ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ? एटा हमर एयर पीरियड किछि नै थिन ऑनलाइन पेमेंट करिथिलु आउ एटा गिफ्ट अछि बोली करी आपन डाकली मते मैं आसीथिनि। ତ ଆପଣ ନିଜେ କन्ज्यूमर କି ଆପଣଙ୍କର କାହା ନାଁରେ ପିଟିଛି ଏଇଟା? नै मो मां अछन बिलासिनी मेहेर ताकर को नै आसीथिनि। ତ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ଫେସିଲିଟି ଗୁଡ଼ାକ ମିଳୁଛି? ऑनलाइन पेमेंट कला हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड गिफ्ट भी रहउचे मासे के थरे गिफ्ट रहउचे हम आसी के तमने फायदा भी से उठे पारुछु गिफ्ट भी नहीं पारुछु आ सेटा बहुत भल जिनिस हमको किसी गवर्नमेंट स्कीम भी करी छै ବୋଲେ ଜନସାଧାରଣ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ କହିବେ? लोक माने ऑनलाइन पेमेंट करू आराम से एती सुविधा भी अच्छे हमको आराम से घर बसी कर भी हमें ऑनलाइन पेमेंट करि पारमा मासे के थोड़े हमें गिफ्ट भी जीति पारमा आसी गिफ्ट नहीं पारमा। ଆଉ କ'ଣ ଫେସିଲିଟି ମିଳୁଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ? ऑनलाइन रे सही सब ऑनलाइन टाइम हमको किसी टेंशन भी नहीं नो आउ तमने प्रॉपर्ली हमर पेमेंट भी हे जाउछे रिसीव पेमेंट भी करि पारुछन आ कहा के देमा काना नहीं हमर किसी तो टेंशन अच्छे घर बसी हम जितके चाहमा सेतके वाले पेमेंट भी करि पारुछु। କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? मते मिलछे गोटे सोलर लाइट टे मिलछे। ଆପଣ ନାଁଟେ ଦେଲେ? रामणी सेठ ହଁ ଆଜି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍କୁ ଆଇଛନ୍, କାଁ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକା ଦେଇଥିଲା? प्राइज देवार लगे କାଣା ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲେ? मोबाइल କାଇଁ ଦେଖୁଁ देखो ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିଲା, କାଁ କରିଦେଲେ ମାନେ? आम ऑनलाइन पेमेंट कर दो आम एरियल फेरियल किसी ना ବେଲେ ଆପଣ କାଣା କହିବେ ଜନତାକେ, ମାନେ ଯେନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା ସୁବିଧା ମିଳିଲା, କାଣା କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ऑनलाइन पेमेंट कले तो प्राइज मिलबा क्लियर क्लियर हेबार कथा उधारी पुधारी ना हेकि ଆର୍ କାଣା ମାନେ ସୁବିଧା ମିଳୁଛେ ଲୋକକୁ? ऑनलाइन पेमेंट कले किसी पैसा कमुचे भी आ निजर भी भल रहउचे ବେଲେ ଜନତାକେ କାଣା କହିବେ, ଆପଣ କାଣା ମେସେଜ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? समस्ते ऑनलाइन पेमेंट करू सुविधा रे हेबा। टाटा पावर लोकंको ऑनलाइन रे विद्युत बिल पैठ ପାଇଁ उत्साहित କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ବିଜେତାଙ୍କୁ ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜେତାଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଜେତାଙ୍କୁ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଅତାବିରାରୁ ଦୀପକ ବ୍ରହ୍ମପଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ୍।